सो हे गायज गुड इवनिंग सगळ्यांक. सो आमी आयज वयता वास्को फिश टनल पळोवपाक. हे पळोवपाक वयता आमी. सो हे पळय आमी अर्दाक पावले सद्याक. सो गायज हो हायवे नावेलींतल्यान बायपास हायवे जालो सद्याक स्टार्ट. आनी आतां मडगांवच्यान बाजारांतल्यान वचपाची गरज ना. डायरेक्ट नावेलींतल्यान येवच्यान डायरेक्ट बायपास हायवेन वचपाक मेळटा. सो पळोवंक शकता तुमी हायवे. वेर्णा पावले आमी. वेर्णा क्रॉस करून वास्को पळय आनी मातशें 1-2 मिनटांनी वास्को भितर घेतले गाडी. सो पळोवंक शकता तुमी ट्रॅफीक बीन कमी आसा. आतां जाल्यार आमी ट्रॅफिकाक पळयले सगळे सिग्नल पळयले आसा सद्याक तरी. तर आमी वास्को वचपाची रोडार गाडी सद्याक भितर घेतली आनी एक 20 मिनटांनी आमी सद्याक आमी आमच्या काकाच्या घरा पावतले. थंय साकून आमी साक्षीक पिकअप करतले आनी मागीर आमी डायरेक्ट थंय वयतले फिश टनला कडेन. थंय तर मेळया आतां डायरेक्ट फिश टनला कडेन. डायरेक्ट तुमकां थंय दाखयता. तर हांगासर पळोवपाक शकता तुमी. हांगासर ही देवती पळय कितली व्हडली आसा ती. सामकी डीप. जर कोणाची ब्रेक बीन लागना जाल्यार ह्या सायडीन येयनाका. चिखली म्हणटा थंय. तर आमी आमच्या काकाच्या घरा पावपाक येयले. सो आनी मातसो 2 मिनटाची वाट उरला काकाच्या घरा पावपाक. सो थंय साकून मागीर आमी साक्षीक पिकअप करतले आनी मागीर आमी थंय फिश टनला कडेन थंय वयतले पळोवपाक. सो कशें कितें आसा तें मागीर तुमकां थंय वचून दाखयतले आमी. वास्कोची ट्रॅफीक फुल्ल जाम जाला. सो पळय तुमी पळोवपाक शकता हांगासर. आतां आमी ट्रॅफिकांक सद्याक गाडी स्लो वयता. सो फायनली आय एम रीच हियर फिश टनल वास्को. सो हे पळय तुमी पळोवपाक शकता हांगासर. सो हे पळय आनी हे पळय साक्षी आनी शिवनेश. सो गायज आमी एंट्री केली. हे पळय भितर एंट्री केली. हे पळय हांगासर पळोवपाक शकता तुमी. खूब व्हड आसा. हांगासर नुस्तें पळोवपाक शकता. कलरिंग फिश. सो गायज आमी फायनली फिश टनला पावले आसा. सो हांगासर पळोवपाक शकता. डिफरंट टाइप ऑफ कॅटफिश. सो फिश टनलाची एंट्री खतम जाली आमची. बंद जाली. सो आतां परत रिटर्न वचपाक मेळची ना हांगासून. रिटर्न वचपाचें जाल्यार भायल्यान आतां परत एग्जीट जावपा पडटलें. ह्या हितूंतल्यान परत भितर वचपाक मेळची ना. पळोवंक शकता जायंट व्हेल सगळें आसा. हे पळय बारीक भुरग्यांक लागून हे पळय हांगासर एक्टिविटीज. हे बारीक भुरग्यांक लागून आनी व्हडल्यांक त्या सायडीन. सो आमी बीन जायंट व्हेलाचेर बसपाक वयतले. सो गायज आमी जायंट व्हेलाचेर वयता. हे पळय टिकेट बीन आमी 3 घेतला. आनी हे पळय 1, 2 आनी हांव 3 जाण. हे पळय आमी जायंट व्हेलाचेर बसपाक वयता. सो आमची सीट खंयची येता तें पळया. हांव एकटो पडलो आनी ती 2 जाणां. सो हांगासर पळोवंक शकता. हे पळय हांव एकटो पडला आनी हे पळय हांगासर पळोवंक शकता तुमी. हे पळय आमचे हे आनी हे पळय दाखयता तुमकां. हे पळय भिरांत दिसता. अरे
सगळी दिसता पळय हांगासान. जाले आमचे नेक्स्ट कितें ट्राय करता. आतां हेजेर वयता पळय, हेजेर बसपाक वयता. ती पळय कशी दोगां धांवली ती म्हाका सोडून, पळोवंक शकता तुमी. पळय आमी हेजेर वयता. हे पळय, ए म्हाका रावना. 1 2 हे पळय हाय म्हणा. हे पळय आमी आतां हेजेर वचपाचे. वचपाक लागले स्लोली वचपाक लागले. हे पळय हांगाच्यान स्लोली वचपाक लागले. हे पळय हो ऑपरेटर भाई सगळं वचपाक लागले. आता स्लोली या हालपाक लागतले. दाखयता आता स्पीड वचपाक लागले. पण मजा येता, खूप मजा येता. झालं आमचं. झाले आमी आतां एक्झीट करता. हे पळय हांगाच्यान एक्झीट करता. जाले चल एक्झीट जाले आमचे हांगासर. बायक आमी थंय खंय तरी दवरला. सो गायज आमी वचून येयले आनी खूब मजा केली. सो मेळया नेक्स्ट ब्लॉगान. सो तब तक बाय.